बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन कराम, साबका वीडियोज़ में आपकी खिदमत में मक्का मुकरमा में मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम हुआ उस पर बात की थी और ये भी आपको बताया था कि किस तरह मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की और किस तरह वो हज़रत अबू तालिब के पास गए। अब हम देखते हैं कि तकरीबन एक माह या इससे भी कम मुद्दत में मुशरिकीन मक्का को 4 बड़े धचके लग जाते हैं। यानी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का की पेशकश या उन्होंने जो सौदेबाजी करने की कोशिश की उसे भी आपने मुस्तरद फरमा दिया। फिर एक और मामला हुआ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कबीला बनु हाशिम और बनु मुतलिब, इन सारे के सारे अफराद ने, भले वो काफिर हैं या मुसलमान हैं, सब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का अहदो पैमान कर दिया। इससे मुशरिकीन मक्का चकरा गए और जाहिर है चकराना चाहिए भी था, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इक़दाम किया तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में मक्का की वादी मुशरिकीन के खून से लालाजार हो जाएगी, बल्कि मुमकिन है कि इसका मुकम्मल सफाया ही हो जाए। इसलिए उन्होंने इस मंसूबे को छोड़कर जुल्म की एक और राह तजवीज़ की जो अब तक की इनकी तमाम जालमाना कार्रवाइयों में सबसे ज्यादा संगीन है। इस तजवीज के मुताबिक मुशरिकीन मक्का जमा हुए और आपस में बनु हाशिम और बनु मुतलिब के खिलाफ ये अहदो पैमा किया कि ना इनसे शादी ब्याह करेंगे, ना इनसे खरीदो फरोख्त करेंगे, ना इनके साथ उठने बैठेंगे, ना इनसे कोई मेल जोल रखेंगे, ना इनके घरों में जाएंगे, ना इनसे कोई बातचीत करेंगे, जब तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए उनके हवाले ना कर दें। तो मुशरिकीन मक्का ने इस बाइकॉट की दस्तावेज के तौर पर एक सहीफा लिखा जिसमें इस बात का अहदो पैमा किया गया था कि वो बनी हाशिम की तरफ से कभी भी किसी सुलह की पेशकश कबूल नहीं करेंगे, ना इनके साथ किसी किस्म की मुरव्वत बरतेंगे जब तक कि वो नऊज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए मुशरिकीन के हवाले ना कर दें। इब्न कय्यम कहते हैं कि कहा जाता है कि यह सहीफा मंसूर बिन इकरमा बिन आमिर बिन हाशिम ने लिखा था और बाज़ के नज़दीक नज़र बिन हारिस ने लिखा था, लेकिन सही बात यह है कि लिखने वाला बग़ीज़ बिन आमिर बिन हाशिम था। बहरहाल ये अहदो पैमा तय हो गया और सहीफा खाना काबा के अंदर लटका दिया गया। इसके नतीजे में अबू लहब के सिवा बनु हाशिम और बनु मुतलिब के सारे अफराद, वो खा मुसलमान रहे हों या काफिर, सिमट कर शैब अबी तालिब में महबूस हो गए, यानी महसूर कर दिए गए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के 7वें साल मुहर्रम की चांद रात का वाक़या है। 3 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी शैब अबी तालिब में महसूर रहे। इस बाइकॉट के नतीजे में हालात निहायत संगीन हो गए। गल्ले और सामान खुर्दोनोश की आमद बंद हो गई, क्योंकि मक्के में गल्ला या फरोख्त के लिए जो सामान आता था उसे मुशरिकीन लपक कर खरीद लेते थे, इसलिए महसूरीन की हालत निहायत पतली हो गई। रिवायात में यह भी आता है कि मुशरिकीन मक्का से बाहर निकलकर ऐसे काफिलों को, उस वक्त जो ट्रेड होती थी वो बार्टर ट्रेड होती थी, सामान के बदले सामान का, अशिया के बदले अशिया का तबादला होता था, तो ये मक्का से बाहर जाके उन काफिलों को रोक के उनसे सामान खरीद लेते थे। रिवायात में आता है कीमत दुगनी कर देते थे, 3 गुना कर देते थे और 5 गुना तक की भी रिवायत है कि ये सामान कहीं शब अबी तालिब तक ना पहुंच जाए। हालात ये हो गए कि इन्हें पत्ते और चमड़े खाने पड़े। फाका कशी का ये हाल था कि भूख से बिलखते हुए बच्चों और औरतों की आवाजें घाटी के बाहर सुनाई पड़ती थीं। इनके पास बमुश्किल ही कोई चीज पहुंच पाती थी, वो भी पसे पर्दा। वो लोग हुर्मत वाले महीनों के अलावा बाकी अय्याम में अशियाए ज़रूरत की खरीद के लिए घाटी से बाहर निकलते भी ना थे। वो अगरचे काफिलों से सामान खरीद सकते थे जो बाहर से मक्का आते थे, जैसा कि मैंने बताया कि वो
مکہ سے باہر جا کر بھی سامان نہیں خرید پاتے تھے اور ان کے لیے کچھ بھی خریدنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ حکیم بن حزام جو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بھتیجے تھے، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتے تھے۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن جیسے تیسے انہوں نے اپنی پھوپھی کو گیہوں بھجوا دیا۔ ادھر حضرت ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک خطرہ تو لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے بستروں پر جاتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو رہو۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے آپ کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ آپ اس بستر سے اس بستر پر چلے جائیں۔ اس محصوری کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہے وہ باز نہیں آتا تھا، وہ ایذائیں اور تکالیف دینے سے بالکل باز نہیں آتا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ صحیفہ چاک کیا جاتا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو 3 سال ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد محرم 10 نبوی میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات صحیفہ پھاڑے جانے کے 6 ماہ بعد ہوئی، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کی وفات رجب کے مہینے میں ہوتی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات رمضان میں ہوتی تھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی وفات صحیفہ پھاڑے جانے کے 6 ماہ بعد نہیں بلکہ 8 ماہ بعد یا چند دن بعد ہوئی تھی۔ دونوں صورتوں میں وہ مہینہ جس میں صحیفہ پھاڑا گیا محرم ثابت ہوتا ہے۔ خیر، اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اس عہد و پیمان سے راضی نہیں تھے، کچھ تو ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمر نامی آدمی تھا۔ یہ چپکے رات کی تاریکی میں شیب ابی طالب میں غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ زہیر بن ابو امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کے صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھیں، اور اس سے کہا، زہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا، افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا، اچھا تو ایک آدمی اور بھی موجود ہے؟ پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں ہوں۔ زہیر نے کہا، اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے، جو کہ عبد مناف کے اولاد تھے، مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اسے ظلم پر قریش کی ہم نوائی کیوں کر کی۔ یاد رہے کہ مطعم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ مطعم نے کہا، افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں نا ایک سلسلہ کیسے بن رہا ہے کہ 1 سے 2 اور 2 سے 3 کیسے ہو رہے ہیں۔ حشام نے کہا، ایک آدمی اور موجود ہے۔ مطعم نے پوچھا، کون ہے؟ حشام نے کہا، میں۔ مطعم نے کہا، اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو۔ حشام نے کہا، اچھا یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا، وہ کون ہے؟ کہا، زہیر بن امیہ۔ مطعم نے کہا، اچھا اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ تو اس طرح کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو طالب بھی حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सहीफे के बारे में ये खबर दी थी कि इस पर अल्लाह ताला ने कीड़े भेज दिए हैं, यानी दीमक वगैरह उस सारे सहीफे को चाट गई है, सिवाय अल्लाह तबारक व ताला के नाम के अलावा बाकी सारी चीज़ें जिन्होंने जुल्म और सितम और कराबा चिकनी की सारी बातें लिखी थी वो सारी चट कर दी और सिर्फ अल्लाह का नाम ही बाकी रह गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अबू तालिब को ये बात बताई तो वो कुरैश से ये कहने आए थे कि उनके भतीजे ने उन्हें ये और ये खबर दी है, यानी अगर ये बात ठीक नहीं है तो फिर हम तुम्हारे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट जाएंगे और तुम्हारा जो जी चाहे करना, लेकिन अगर वो सच्चा साबित हुआ तो तुम्हें हमारे बाइकआउट और जुल्म से बाज आना होगा। जब कुरैश को यह बताया गया तो उन्होंने कहा आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, देख लेते हैं, चलें। इस पर अबू जहल और बाकी लोगों में नोक झोंक खत्म हुई जो चल रही थी पहले। तो मुताम बिन अदी सहीफा चाक करने के लिए उठा, क्या देखता है कि वाकई कीड़ों ने उसका सफाया कर दिया, सिवाय बेइस्म कल्लाहुमा बाकी रह गया है और जहां जहां अल्लाह का नाम था वो बचा है या कीड़ों ने उसे नहीं खाया था। इसके बाद सहीफा चाक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बकिया तमाम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन शेब अबी तालिब से निकल आए और मुशरिकीन ने आपकी नबूवत की एक अजीम व शान निशानी देखी, लेकिन उनका रवैया फिर भी वही रहा जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिक्र है, जिसका तर्जुमा है कि अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो रुख फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो चलता फिरता नाउज़ुबिल्लाह जादू है। चुनाचे मुशरिकीन ने इस निशानी से भी मुंह फेर लिया और अपने कुफ्र की राह में चंद कदम और आगे बढ़ गए। कुछ दोस्तों ने यह तजवीज़ दी है कि जो वाक़यात बयान किए जाते हैं अगर इनका रेफरेंस भी अगर साथ आप कोट कर दें तो बाइकाट की यह तफसील हस्ब ज़ैल माखिज़ से मुरतब की गई है, जिसमें सही बुखारी बाब नज़ूलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाब तकासम अल मुशरिकीन अलन नबी, ज़ादुल माद, इब्न हशाम रहमतल लिल आलमीन और दीगर कुतब से मुरतब किए गए हैं। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में कुरैश मक्का का आखिरी वफद अबू तालिब की खिदमत में हाजिर होता है और फिर उसके बाद आमुल हुज़न है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करूँगा। उस वक्त तक के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।